Ismail. Present, sir. Anolino. Present, Anolino, sir. Julian. Present, sir. Labaon. Present. Lapon. Lumakang. Present Lumakang, sir. Melgo. Milgo. Moldes. Present, Moldes, sir. Mustafa. Present, sir. Ugok. Piol. Present, Ugok, sir. Present Piol, sir. Kirante. Present, sir. Ang Kasaho. Sabas. Present, sir. Piol, palihog ko Piol. Kanang off the mong mic kay San Siboche. San Siboche. Wala. Tipasya. Present, sir. Imbal. Present, Timbo, sir. Tumindog. Present, sir. Toryon. Present, sir. So, ayan. So, continue ta, no? So, let us now proceed to the shear capacity or design for shear, no, sa ato ang column. Ayan. So, ang design sa shear sa atong column, medyo short ra tong discussion, no? Kay actually, ang design sa shear sa column, same ra man sa beam. Okay? So, the same ra gid siya sa beam, no? Ayan. Only that, dili na ka mag-solve sa imuhang visa view. Diba? Kung mag-analyze ka sa beam, mag-solve man ka sa visa view. Ang visa view nga imong gamiton is actually the visa view measured from the D distance, no, from the maximum shear strength, diba? If you still remember it, kung mao ni ang atong shear diagram sa ato ang beam, ang lugar. Mao ni shear diagram, mao ni ang shear, no, at the support, di ba? Ang gamiton nato sa atong design is kaniman, no? At this distance, no? Mao ni ang gamiton nato para ma-design nato ang ato ang shear capacity, no? Sa column wala na siya ingon ani, no? Wala na ingon kato kung unsay gi-carry ni column nga unsay gi-carry ni column nga visa view, mo na to iyang or mo na to tong gamiton, no, for the design of shear. Okay? So warang mas dali siya, no, actually. Kanya same gyapon ang formula nga to ang v sub u is simply reduction factor times the shear provided by the concrete plus the shear provided by our lateral reinforcement. So here I am going to discuss, no, a sample problem. This is actually a sample problem from the November 2023 board exam. Part of the structural, no, problem, no. So 600 by 800 column is reinforced with 16 cut 25 mm diameter bars. So ito 'yon, 16. Equally distributed, no, ang reinforcement. We have 5 reinforcement in each corner of our column. So 5 here, 5 here, along this direction 5, and along this direction 5. But if you notice, no, ang atong steel rin or ang atong lateral ties, ang ato ang X direction lateral ties, upat ka book legs, yan, 1, 2, 3, and 4. While at the Y direction naman, naatay, tulo lang ka legs. Okay? So, lateral ties, 10 mm. Yung ating strength, main, that is 415. Lateral ties, 275. FC prime, 28 megapascal. And concrete cover is 40 mm. Spacing of the ties is 150. Okay? Yan. Okay, so what is the nominal shear strength in kilonewton of the column for the shear parallel to the y-axis? And what is the nominal shear strength of the column parallel to the x-axis? And what would be the nominal compressive load
in kilonewton our column considering zero eccentricity. So yung first nga ato ang solvon is unsa daw kuno yung nominal strength parallel to the y-axis. Okay? So meaning parallel to this axis. Ayan. Parallel to that axis. Okay? Alright. So kung this is our y-axis, no? Ano itong y-axis. So ang shear bali nga iyang mahandle ani kung mo nga axis ang ato ang solvon, kung mo nga shear ang ato ang kuan o capacity, ang shear nga iyang makare or mahandle ani is the x na shear. Okay, dapat perpendicular man siya kay shear man siya. Diba? So meaning ang mo resist bali ani karon nga shear is upat ka legs. 1, 2, 3, and 4. Okay? Ayan. So first, we solve for our effective depth. So effective depth is simply 600 minus clear cover, which is 40, minus diameter sa itong reinforced lateral ties, which is 10, and half sa itong main reinforcement, that is 25/2. So nata effective depth nga 537.5. No? And out from this effective depth, di ba, if you still remember, natin simplified method for the shear strength provided by our concrete. And that is 0.17 lambda, no? Natin lambda supposedly diri, but this is assumed to be normal weight, so lambda nato is 1. So square root of FC prime BD. So mo nang 0.17 square root of 28, yan natin 1 supposedly diri for our lambda, no? Anya B, ang B na to, if this is the effective depth, ang B na to is the 800. So 800, 537.5, natay B sub C nga 386.81. No? And to solve for the B sub S, ang B sub S na to, ang atong gamiton nga formula is simply EV FYT D over S. Nga spacing 150. So ito yun. Okay? Kaya in this case, upat ka buok ang atong legs kay ang atong gikuha ng capacity is the y-axis man, no? Nga part sa tuang column, so ang i-resist niya is ito. So kaniyang i-resist, ang mo-resist ana in terms of the shear o lateral ties, upat ka legs. Mao ni. Okay? So pi over 4, 10 square times 4. Okay? And that is 452.39. So ato rin na siyang i-substitute balik diri sa itong formula. So AV, FYB, D, effective depth and spacing of 150. So natay B sub S nga 445.7. I-add na to ng duha, that would be the nominal shear capacity. Kung gusto ka nga ultimate, you are just going to multiply this with the reduction factor of 0.75. Okay? So ano lang, no? For example, design ka, no? Kung design ka, kuha na nimo tong shear nga VU, and out from that VU, balik ka itong formula nga BS is simply BU all over reduction factor minus BS. Kaya para gikan ani nga BS, makuha nimo dayon spacing. Diba? So bali-bali lang dayon na siya. Okay? Right? So along the x-axis naman, no? Mo na nga tong axis, mo ni ang i-resist niya nga shear. So ang mo-resist ana nga shear, tulo ka buok legs sa tong stirrups. So mo na tong gamiton niya. So effective depth, this time instead of using the 600, bali naman ta. So ang ato ang kuano effective depth is the 800 dimension. So 800 minus 40 minus 10, half over 25 mm na effective depth nga 737.5. And ang ato ada yung B sub C. So ganina 800 man to times effective depth. Karon 600 natin sa effective depth. So natay 398.05. Okay? And then for our B sub S, the same process, but this time, no, tulo na lang ka legs. Then you substitute it to our formula. Natay B sub S nga 318.58. We add it to solve for the nominal shear capacity. Okay? So again, kung gusto ka og ultimate, you are just going to multiply it with a reduction factor of 0.75. Okay? So for the compression naman, no? So, di ba, given naman yung formula sa itong compression. No? So, P sub N, nominal, no? Compression load, P sub N is simply 0.8 times 0.85 FC prime, cross-sectional area minus E sub S, Py times E sub S. So, substituting the values, we will have a P sub N of 11,537.2. Okay? So
So any question, clarification so far? Do you have do you have clarification with regards to the shear no capacity sa tuang column? Sir, wala ni siya diagram, sir. Diagram. Wala na. Di na ta mag-diagram ani. Actually. Okay, sir. Okay. So kung wala, proceed ta sa let us now proceed sa seismic detailing requirement. So ang seismic detailing requirement na ay mga daghan kayo nga pag-consider actually no pero let me focus no on the mga important lang no mga detailing requirement nato no para magamit ninyo sa inyong actual design no sa inyong plate. Okay? Ayan. So this is governed no with the section 418.7 no columns of special moment frame sa tong section. Okay? So the first thing here is actually the minimum thickness of our column. So actually no naisayop ani this is actually 250. Ang natabo mong god sa first printing sa ato ang NSCP 2015 ang minimum width ato is 300. But since daghan kayo ang nagreklamo, especially mga architect no kay medyo lapad kayo ang ato ang column mo nang gi-change siya from 300 it becomes 250. So manang final nga minimum thickness of our column now is actually equal to 250. Okay, so dapat 250 gina ang minimum thickness natin. So dili pwede nga 200. So kung 200 siya, pwede man siya pero i-design mo na siya as wall, no? Not column. Okay? Kanya ang ratio nato no sa tuang kuan, the ratio between the longest side to that of the shorter side no or shorter side and the longer side should be 0.4. Okay? Itong part na to naman, dapat ang makarry nato sa ato ang column nga moment, the summation of all the moments carried by the column should be at least 20% higher than the summation of all the moments carried by the beam. No? Kay 6/5, that is actually 1.2. So, mag-increase kita og 20%. So, may pasabot ana niya. So, for example, mao ni ato ang column. Ayan. And then, mo na nga to ang beam. Okay, so mo na tong column, mo na ang beam, mo na yung nag-connect niya yan. Anyway, gagmay kayo, no? Pero sa iluan na lang na siya nga drawing. Di ba, each of this beam will carry n moments. Diba? Na n moments na siya. Carry na dia n moments. Okay? So, ang imong buhaton karon para ma-solve nimo ni siya nga column in every direction, i-add nimo ang moment nga nag-act ana niya, no? Mo na ang moment nga gamiton nimo for the design of this column. Okay? So take note, dapat ang column daw kuno nga or ang atong i-design na column daw kuno dapat it can handle more than 20% of all the moments or the summation of moment carried by the beam. So ang bato nimo i-add nimo tanan moment, no? Considering its direction and you multiply it by 6/5 or 1.2. Aya din nato i-design ang atong column using that particular value. Okay? So meaning dapat si column karon will handle 20% higher than the moment carried by our beam. No? That is based on the weak beam, strong column principle. Okay? So sa may but pasabot ana niya no anong na may weak beam strong column dili na siya but pasabot nga weak beam ang atong beam no isa na magyapon nato ang beam no nga dili siya mag-fail. Abot pasabot ani nila is that dapat mas strong nato ang column compared to the capacity of our beam no kay kung ang beam man gud ang mag-fail, for example itong beam na to mag-fail ito. Yan, mag-fail ang beam na to. So itong part dito, ito yung magko-collapse. Diba? Or kung mo niya mag-fail, itong part na to mo niya mag-collapse. No? Pero pag ang column gani ang mag-fail, all of this portion of the building will collapse.
Okay? So mo nang we need to design the column in such a way that it can handle 20% more than what is being carried by the beams connected to that particular column. Alright? I hope that is understood. Ano? Okay? Now, if you notice here in the strength requirement, ang atuang steel ratio is ranging from 1 to 8%, no? And 1 to 8%. Pero sa seismic detailing na section 418, 1 to 6% na lang. So instead of using 8%, you use 6% as your criteria. No, kay in our design, we are going to incorporate man sa atong seismic detailing. Di ba? So 6% na din to imong gamiton to check whether the steel reinforcement are within the limits. Okay? Yan. Now, kung sa strength requirement nga nag-ingon dito pag spiral na ko nga tuwang lateral ties, nata minimum nga reinforcement or vertical reinforcement nga 6, no? For spiral. Okay? For spiral. Pero sa seismic detailing requirement, regardless if it is spiral or not, basta circular siya, ito, circular hoops, no? Pag circular siya, it should be at least 6, you should provide at least 6 longitudinal bars. Okay? Yan, so mo na ang iyahang kalainan, no? Ayan. Okay? With regards naman sa mga lap splices, yung lap splices naman, ito yung tagpi, no? Dugtungan, no? Or kung dili maigo ang kuan, kung dili maigo, kumbaga ang length sa tuang kuan, sa tuang steel or main vertical bars, we are going to splice it. We are going to kumbaga ang sinumpayan niya, no? Isumpay na to siya, no? Yang pagsumpay dili na siya largo nga end to end, no? Na siya lap, no? Itong lap na to, lap splice. Okay? Now with regards to the column, ang atoang lap splice should be located, no, at the center half of the member. So ang buhaton nimo, wa kag length sa imong column, tungaa siya og katulo, katong center half diha lang ka pwede mag lap splice. Okay? So meaning dili ka pwede mag lap splice near the joint, no? Here or here. Okay? Dili ka pwede diha, no? Bawal na siya, no? Critical na siya in terms of seismic effect, no? So pwede ka mag lap splice didto gidapit sa tunga. Wherein kana nga lap splice, kung asa ka nag lap splice, na kay minimum spacing sa imong reinforcement diha or sa imong lateral ties nga 100 mm. Okay, so for example, ang middle nimo nga ang middle nimo nga lateral ties is 150. Diba? 150 ay yung spacing based on the calculation. Pero kay mag lap splice man ka, awa kay choice, mao gid mo gamiton nga spacing. Okay? Kaya ang pag lap splice nato, dili sad pwedeng 100% sa imong reinforcement imo siyang splice within a particular location. No? For example, na ako'y column, kanya 8 ka bulk reinforcement. Okay? 8 ka bulk. So, paglatag na ako sa kong reinforcement, dili kaya, no, nga isa lang, one length lang akong column. So, ako siyang i-lap splice, no? So, for example, this is the second floor. Ito yung third floor. No? Dili pwede nga mag-lap splice ko kay dili man siya makaabot og third floor. Mag-lap splice ko sa kawalo ka bulk reinforcement nako, i-lap splice nako diri sa second floor. Okay? So, dili na siya pwede, no? Bawal na siya actually, no? So, only 50% of your main reinforcement ang pwede i-splice within one location. So, meaning, mag-lap splice ka diri og upat, no? Og upat, ang katong remaining upat, diri ni mo i-lap splice. Okay? So, meaning, naka-advance na ka dapat daan sa imong paglatag sa imong reinforcement. Nga, for example, diri sa ground floor, putlo ni mo daan dito. Lap splice ka dito, kay aron, lap splice ka diri katunga, 50% of your reinforcement, lap splice here, another 50 naman, lap splice here. So, ang tawag na niya, staggered, no? Staggered lap splicing. No? Ang purpose na niya, kay ma-weak biya, no? Kung magsumpay ka weak biya na, no? It will become a weak link, no? Sa imong main, sa imong reinforcement, no? So, para dili kayo na siya weak, no? 50% lang ang gi-allowed nga imong i-lap splice. Okay? And then, with regards naman sa itong lateral ties, no, yung mga stirrups natin sa column, natay i-provide dapat nga hoop, no, wherein ang length sa ito ang hoop should be marked as L sub O. No? So, for example, no, di ba, ang atong beam, mo ni ang column, mag-provide man tag hoop gyapon. Katong hoop, mo na ang
stirrups na to nga dugol kayo ang reinforcement, di ba? Kaya ang length ani niya is 2H sa beam. Okay? 2H. Sa column, no? Ang column na to, same gyapon, no? Mao ni ang column, beam column joint. O po ang beam column joint sa PCAS. Within a length of L sub O, both ends of your column mao na diha ang ato hoop dugol ang ato ang lateral ties ana nga part. Okay? So, unsa man dayon ang length sa ato ang L sub O? It would be the largest among the following. Okay? Number 1, no? Longest dimension of your column. Diba? Or H, no? Longest, of course, the H wala siya, no? H nga dimension sa imong column. No? The longest dimension of your column. No? So, kung naakay 400 by 500, na nga column, so ang govern ano niya is the 500 or 0.5, no? Or clear, no, distance, no, over 6, no. So for example man ato ang column joint ana lugar mo ang clear distance, no, measured from the end to end of our beam. This is the L sub C. Divide nato na og 6 mo na ang govern diri, or 450, whichever is larger mo na ang length sa ato ang L sub O, no, or our hoop. Okay? Ayan. Okay? Unya, ang spacing dayon sa ato ang transverse reinforcement within the hoop should be the smallest of these following. No? 1/4 of the minimum column dimension. No? 1/4, for example, 400 by 500 ka, minimum column dimension is 400 divided by 4, na kay 100. No? Or 6 times the smallest longitudinal bars. So meaning 6 dB kung unsa man galing gigamit nimo nga main reinforcing bars pinakagamay ato mo to i-multiply mo og 6. So for example na kay 8 ka column or 8 ka main reinforcement pero ang corner niya 20 mm, ang inner is 16 mm, ito yung 16. So mo govern na 16. Mo na imong i-multiply og 6. Okay? Or 100 over 1/3 times 350 of the longest dimension but shall not exceed 150 or less than 100. No? So whichever is smaller, mo na ang govern nga spacing sa tuang hoop. Right? Beyond the hoop or no beyond the L sub O, no? Beyond the L sub O, ang yadang spacing ana niya is sana ba to? Saan itong beyond sa hoop dani? So, tawan lang ako niya kaning uban ha. Beyond sa hoop, that is actually the over 150 or nawala lagi. Ito. Beyond the length of LO or beyond the hoop, no, the spacing shall not exceed the smaller of 6 times the smallest longitudinal bars or 150. Okay, but usually, no, in my case, di kaya na ko ni siya ginagamit, no. Ani kay dugol kayo. Dugol kayo ang may tabong spacing, no. Usually 150 lang akong ginagamit. So, okay? Alright, so any question, clarification so far? So dito lang ta mag-focus, no. Main seismic detailing, main reinforcement and seismic detailing dayon sa tuang lateral ties. Okay, so any questions, clarification? Do you have any question? Hello, you still there? Napamam mo diha? Sir, Hmm. sa exam, sir, appeal ba daw ang slab, sir? Dili makaya. Wala na ang slab, sir. Okay. Siguro one way, pwede nga ma-appeal ang one way. No? Pero two way, dili makaya. Taas yung process, sir. Taas yung process. One way siguro. Or And, pwede nga i-appeal, pero kuan, mamili lang ko dayon. Mamili lang ko og part lang siya kumbaga.
So, yun na. So, any question? Sa mo ang lab ani sir ba kaning about sa kulom sir ba? Duha Ah. mong solution sir no sa katong sa strength ug kaning sa seismic kung asa din ang mag-govern din nila. Oo, duha gyapon. Okay sir. Strength of session. So, napailan yung pangutan na? So, if none, I think that would be all no this afternoon. Thank you for coming. See you again. Uy, wag mo take classes sa ano, no? O take classes sa Thursday. Kay holiday man na siya. Yes, Miss Sansibuchi. Go ahead. Sansibuchi, go ahead. Wala na joke ito. So I think that will be all no this afternoon. So thank you for coming and class is dismissed. Goodbye sir. Yes, go ahead, Miss Sansibuchi. Present ko, sir. Nawala kong internet ka ganina. Pag-attendance. Bye everyone. Good afternoon. Thank you, sir. Fine, thank you, sir. Kamam. Hindi ko mas na. Hindi ko panihapon mo nang galabad akong ulo ba? Hapon? Kapanood to? Ang galabad akong ulo. Galabad akong ulo kay. Hindi ko pinood. Kaon? Kung nga mo magtiyan ko po ba? Ando ko kaon baga masig masakit sa tiyan.